Have you ever wondered how the electricity that powers your lights, appliances, and gadgets actually gets to your home? Most of us take it for granted, but there's a well-orchestrated system behind it all. Let's walk through the journey of electricity from the power lines outside to the socket inside your living room and how it's made safe along the way. From power lines, the journey begins. So electricity starts its journey at power plants, traveling a long distance through high voltage transmission lines, but the voltage is too high to be used directly in our homes. So install a transformer, steps it down to a safer level, usually 120 voltage or a 230 voltage depending on our country. From the transformer, the service wires carries electricity to your home. These wires connects to your electric meter, which tracks how much electricity you use each month for billing purposes. So this is the service wire that taps to our electrical meters. So this is what you call electrical meters, and this is a circuit breaker. As you can see, there are many circuit breakers because there is so many buildings in here. So guys, ever ganing mag-wonder mo sa electrical sa inyong balay, there is a two types. Na-expose and naapod siya tago. Pero in that part, kay tago siya. Na-cover siya og flexible PVC, then gilubong siya sa CHB. Staying grounded. Why earthing matters? So one of the most important safety features in electrical system is earthing or grounding. This involves connecting parts of system, including the lightning rod and electrical control panel, to the ground via ground wire and ground rod. So as you can see, kanang brown nga naa sa poste nga connected siya sa electrical, that is what you call a lightning rod. Yeah, this is kanang electric control panel. Yeah, mo na siya ang connected dito sa ground kay para kana bitaw ang electricity kay dili siya grounded. So, breaking it down. Inside the home, once electricity enters your home, it passes through the electric breaker panel. So this is the electric breaker panel, also called a distribution board. So this panel divides the power into different circuits through your house, one for your kitchen, another for a living room, and so on. It also includes circuit breakers, which automatically shut off of power if there's an overload or short circuit, protecting your home from fire hazard. So if ever gani na overload, sunog kay mo censored ni siya anya automatically o kanang power. Gikan sa imong circuit breaker kay mutrato siya sa inyong wire. This is a concealed wiring. Nakatago sa CHB. Nya it connected to mga outlet. This is a two-gang outlet. Yeah. This is also an appliances that connected to your ceiling fan. In the ceiling fan, kay it is exposed wiring. Kay last naman siya. And then lastly, wrapping up a system built for safety and reliability. The process of delivering electricity to your home is a blend of engineering, safety protocols, and smart design. Ang inyong wiring system kay wala siya gi-build nga kanang tag-antag ra. Niagi gina siya og kanang electrical engineers for nag-follow na sila og safety protocols og kanang smart design. So it is important gid nga mag-follow ka og rules kay para iwas gid siya sa kanang burnout, kanang masunog imong wiring og kanang dili siya mubuto inig saksak nimo. Hello everyone, I'm here today at the back of Cultural and we're talking about ACCU, and so here we are, the ACCU. First of all, ACCU is referred to the hardware and components that connect, support, or control this system.
Nasa yung mga lain-lain nga fixture. First is mounting bracket. So, mo siya ang mounting bracket sa ubos. O siya yung support sa ECU. So, ano siya ang connection niya. Siya ang isolated refrigerant line. Ano siya ang nag-connect sa ECU to ECU. So, ang kanina area is only siya ang wiring sa kuryente niya bagay sa circuit breaker. Ayun, ang sa ubos is only siya ang na-connect pa doon sa ECU, ang kabugnawan niya sa aircon. Kaya ang kaling tubo sa Luyo is kanang ano siya ay drain sa tubig. Ang aircon is klase ay duha ka klase. So, first is window type ACU and second is split type ACU. So, ano siya ang ACU nga window type. Then, ano siya ang drain sa water. So, next appliances is all about CCTV. So, CCTV is a closed-circuit television systems refers to hardware or components that support and position cameras, ensuring optical surveillance coverage. So ano siya? Ano siya ang CCTV? Ang kanin siya nga fixture is tawag niya is pole mount na fixture kay na-attach man siya sa pole. Second is ceiling, atong ma-attach siya sa ceiling. Next step is about sprinkler. Sprinkler is a system referred to components that support and install sprinklers in fire protection and irrigation system. So there are different types of mechanical features of sprinkler. So first is sprinkler heads discharge water or fire suppressing agents. So head is second is pipe fittings and coupling. Siya is connect pipes to sprinkler ang yung pipe connection. Fourth is deflector plates, direct water or agent discharge. And fifth is valve and actuators control water supply to sprinkler. Next appliances is about smoke detectors. So, smoke detectors is kanang gamit siya sa kanang naisunog niya. Dali na siya magka-detect o kanang gagmay nga smoke. So, next stop is about range hood. So, natay duha ka type sa range hood. First is ductless and second is ducted. So, kanina sa tutubangan is kanang ang type niya is ducted. Usually, common siya sa mga karaan mga balay. Then, ang importance niya is proper installation, ensure efficient ventilation, and second is air quality control. And third, last is energy efficiency. Next up is about Wi-Fi. Wi-Fi internet. So, kani siya type sa Wi-Fi is modem type sa Wi-Fi. Next up is about roof ventilation. So, first of all, roof ventilation refers to the process of allowing air to circulate through the attic or roof space of a building or residential houses. Then, nasa different importance. First is temperature regulation, reduce heat build up. Second is moisture control, and last is energy efficiency. And which benefits is extended roof lifespan. Second, reduce energy bills. And third, improve indoor air quality. So next mechanical appliances is all about exhaust fan. So mainly siya ang exhaust fan. Exhaust fan is primarily used to remove unwanted air from a space, such as moisture, smoke, odors, and other pollutants. Good afternoon, everyone. I am Kyla, and we will be talking about
about the water supply. Now, what is a water supply? A water supply is a system infrastructure for the collection, transmission, treatment, storage, and distribution of water for homes, commercial establishment, industry, irrigation, as well as such public needs as firefighters and street flushing. Now, in here, we'll be talking about the components, the water source, the pipes, and the fittings. Now, if you look closely here, this is what we call a water meter. Now, kani siya, mao ni siya mo rig sa pila ka tubig imong nagamit. Usually, this is what the Philippines commonly use in their households, especially in residentials. Now, in here, wala siya check valve there, but usually naagi ni siya. The water meter naagi na siya kanang check valve o gate valve. The check valve to check your water meters or gamit nimo sa water sa pressure, and then the gate valve to control the flow of the water. In some cases, ang mga balay na ay gitawag na hose bib. What is a hose bib? A hose bib is a small faucet on the exterior of your house. It's essentially an outer tap that allows you to run from the water from the inside to your house and to the outside. Now, in some cases, unsay gamitan na niya? Usually, in gardening, kanang mamukong sa tanom, or car washes, or kundi, in some cases, emergencies, kung magsunog inyong balay, adto na mo directly makuha og tubig para sa inyong pipe. As you can see here, kani siya, mani ang tubings, mani ang pipes, mani iyahang fittings. Now, kaning gigamit nato diri is what we call a PVC pipe. Now, in the pipes, we usually use copper, PVC, PEX, and CPC. The copper is a traditional choice in durability. Then, the PVC, PEX, and CPVC are just plastics options for offering flexibility and easy installation and affordability. Here we are today to discuss about the fire hydrant. Now, usually you do not see this in residential because it is a smaller property. However, we are in the institution, so we believe na we need to cover up. So this is what we call the fire hydrant. The fire hydrant is used to store the waters in case of emergency. Gamitan ni siya kanang such as sa ato ang BFP or Bureau of Fire Protection, ari nila i-connect ang hose nila, and then it will provide water para ma-keep down ang fire. Now, here, this is what we call a check valve. The check valve is the one who checks the water pressure. Kani siya, mao ni ang lever niya para ma-on and off. Now, in here kami, this is the piping of the water. If you can see this is kanang copper. Kanang copper ni siya, it's because dako man ang pressure na iyahang gamit. So, here we are today to discuss about the water tank. Now, water tank are used to store waters for later use in case of emergencies. So, mag-run out, you can use the water tank sa suot sa tubig niya para makaagas mo. In commercials, a water supply storage is a system for reservoirs, tanks, and other structures designed to store water for later use, ensuring a reliable and consistent supply. And then, in here, this is the gate valves, Bara and Kani. The gate valves are the one who controls the pressure, and then Kani are what we call the fittings. Now, we have types of fittings, So, the elbow, the T's, the reducers, the couplings, the unions, the adapters, the crossers, the nipples, and the cups and the plug. Kani sila, it's mostly the elbows. This one is what we call the T. And then, there are three types of water tanks. We have ground elevated storage tanks or water towers, kanang makita ninyo sa mga tag-as. Then, ground storage reservoirs, kanang sa mga commercial hotels na asya sa ubos. And then, the pressure tanks, used in residential and commercial applications, compress air to maintain water pressure. Mao ni siya. This is what we call a pressure tanks. Now, you see here, this is the pump niya. This is used
use na para kanang mo elevate or kanang ipump niya ang tubig padong babaw. This area is what we call a cistern. It is a water storage tank often used to collect water and store rainwater. They can be underground or above ground and are typically used for domestic water needs, irrigation, or even non-potable uses like car washing. Now, as you can see, we have 5 downspouts in this area. Painted in white para mo blend siya sa kanang wall. So, from above is what we call the slab roof, di ba? So, in there, tilted ra siya gamay para ang rainwater diretso sa downspout. After the rain, mudagan siya diri, and then, mupadulong siya diri. And of course, after that, kung magawan di siya pamaayo, naaray drainage dira para mo connecta siya sa cistern. So, this one is also a fire hydrant. As you can see, we have a gate valve. So, nag-apply nimo, ilikuyot nimo ani, o gawas ang tubig. So, in here, so, as you can see, this is the hose of the so, kani siya, dara. So, as you can see, kaning pipings, nani siya tubig. In here, may gate valve, inigtuyot sa gate valve, diretso sa diri sa hose. So, we are here today to discuss about the faucet. This is what we call a sink faucet. Usually, some cases, it is called a tap. Now, paano mo ani, waga siya, and then, drain mo diri, ari ni siya, padulong sa drain. Now, in here, sa toilet. So, this is what we call a bidet. Now, a bidet is a water stream cleanse, reducing the need for toilet paper. So, in other words, mo ni siya malimpyo sa inyong lubot kung humana mo o kanang poop. Now, there are 2 types of bidet. This one is the handle o katong i-attach readily. Atong na machinery. Now, what is a toilet bowl? That is the simple term. Sa Bisaya, bowl na siya. And sa English, this is what we call the toilet cup. So, kani siya, type sa toilet is flushable. Diba, naamatay kuan. Na-type types sa toilet, katong manually na dapat nimo i-flush, and then, kaning flushable. Nigana nimo, water releases from the tank. Kani, kudali ang tank. Wala siya sold. Dayon, the rapid flow of water into the bowl is directed around the ring down to the large hole at the bottom of the valve is called a siphon jet. So, kani diri, big hole, nagana ni mga to, ato na si siphon jet. Kaya this creates vacuums that sucks the water and waste into the drain. The water then refills as the tank empties and proceeds to repeat itself. So here we are today, sitting na now, to discuss the pool pump nila. So there are alarm pool. So this is the pool pump there. So kani siya is what we call the housing. So kaning area is the housing. So this is the cover. This is the in. Inside in here is the basket. Then the out, dire. Then sulod ani kay the impellers, then diffusers. And then kana siya is the motor. So mo na siya mo pump og tubig. So in here, you can see this is the pool nila. How do you fill out the pool? So usually the pump or inlet jet now. The inlet jet is the suction of the filter pump. So it should be flowing out of the pool now. For now, wala ni siya na on. That's because puno pa ang pool niya. So kani siya mao ni siya mupuno sa water, including sa ilahang hose nga to para dali ra siya mapuno. Without the return jet, the water pool would become stagnant, leading to the growth of bacteria and algae that can pose health risks to swimmers. So, by circulating the water in the pool, the jet ensures that is filtered and sanitized, keeping it clean and safe for the swimming. As you can see, kaning yuta diri, kaning, mo ni ang gitawag na to nga drain grate. So, ang gamit anong drain grate is kana bitaw iyang i-drain bitaw suyupon niya ang kanang hugaw nga tubig nga naa sa tiil bitaw like after nimo mo shower nya mo musud ka sa pool aron ang hugaw nga tubig di siya masud sa pool. Dire, makita ninyo diri nga side na ni
is naatay main drain diri. Kaning circle diri nga makita ninyo sa ilawom sa pool. Ang gamit ana niya is kaning mo circulate bitaw siya og water. If imong plano is i-drain nimo ang tibuok water sa kaning pool is diha na siya suyupon sa main drain ninyo. Kaning main drain is pwede po ni siya suyupon ang tubig and then ma-recycle po ang tubig. That's what we call the pool circulation system. Kaning pool circulation system is di na to makita ang mga pipes ani na ni siya sa ilawom and then di na to makuha may bawaan nga how they recycle water. So diha na to mahibaw-an dito sa pumping room. As you can see, natin ang ato ang sewerage line or tawag na to nga sewer line. This pipe is that they carry wastewater and sewage from homes, buildings, or industries to untreated facilities and disposal site. So, ilocate ni siya sa gawa sa tumalay or pinakaatubangan, dapit ni siya sa main road na to. Ayan, natin mo yung manual. If ever nga mag-clean sila or mag-clean out, kaya ning abihon. And then, napo din na may two types ang ato ang sewerage line. Naatay sanitary and naaputay wastewater or sa rainwater. So, ang sa sanitary, kanin sa tumbalay. Niya sa katong wastewater or rainwater is makita na nato sa ato ang plan nga katubig lang from downspout to catch basin niya direct na siya or tap na siya dito sa atong sewer line. And then, dili po, kita po ninyo, dapat siya kanal. So, other po ni siya way nga tap ang kanal to your sewer line. Anything na tubig or wastewater from your simuhang balay or simuhang resident is direct na sa sewer line. Pero if wala is need mo kung kaning something nga clean out bitaw every once a 5 years mga inganan. Here we have the septic tank. As you can see, ang septic tank dito sa eskwela is dako kay siya because nagay siyang CR nga gi-handle. Naadali sa first floor, na second floor, yan ako dito sa third floor. And dito sa ato ang kuan, septic tank dito is naatay kaning inlet pipe and the outlet pipe. Ang kaning nga baga dito sa pipe dito kaning is mauli ang ato ang inlet pipe. Dili ang mga poop from third floor, second floor, and the first floor. Dili mo agi, padung ni siya sulod sa imuhang septic tank. And dire, as you can see, kaning square diri nga tabon, mo niya itong gitawag nga manhole. Gamit aning manhole is like kung imo i-inspect, kanang local inspection or cleaning or maintenance sa inyong kaning septic tank, diri ka musod. And then also, we have this one, kaning circle nga na siya tabon. Mo ni ang gitawag nila nga clean out, wherein ang kaning clean out is kaning ablihon ni siya, diri suyupon ang kaning mga kuan, like if ever nga mag-drain ka sa sulod sa imong septic tank. One of the importance of a septic tank is their waterways treatment. They provide primary treatment by separating solids from liquid waste. So, katong ato ang ipakita sa katong plano nato na ama to yung 3 ka parts dito do. Nakadako nga part dito is mo to ang digestive chamber. Dito magsabol ang mga solids ninyo. And then next is musud na ang hugaw nga tubig sa leaching chamber 1, then leaching chamber 2, then gawas din siya sa outlet. So, dire makita man ninyo kasi daga mga leaching chamber. Ini doon na ang mga leaching chamber and then lahos na siya nga dito. Buka na siya, mo-direct na siya or mo-tap na siya lahos dito sa sewer line ninyo. So, makita din ninyo nga side, yan naani siya kaning duha ka pipe diri. This is the downspout or the rainwater downpipe. Ang iyang trabaho aning downspout is iyan yung kolektahon ang water from your roof and idala lang siya diri sa ubos. Mo nilahi po din siya nga downspout. Naiuban nga downspout na kaning direct siya sa cistern, direct siya sa catch basin. Murag lahos bitaw siya sa yuta nimo. Kani iya nga is gawas dayon ng imong tubig. However, is hapoy mga time na kaning magbaha bitaw jud siya. So, naiuban nga magbutang ni sila mga pibol nga ani rocks bitaw under aning sa downspout para dili siya magbaha ang imong area diri Now, diri nga side is mao ni atong gitawag nga soil stack. Soil stack is diri ang muagi ang mga cook from your third floor sa second floor to your ground floor. And then as you can see, kaning mga ni liko pud na
mga pipe, kanang smaller pipe diha kana sa tunga or sa babaw mo na atong gitawag na waste pipe. Waste pipe is kaning iyang pangkuhaon na is mga wastewater bitaw from your sink, sa imong tubs, pure wastewater jud siya. And then kaning nagkuan pod slant pod nga pipe which is bigger pa sa waste pipe mo na ang pipe sa imuhang water closet. So mo na nga difference na nila mo gidako ang kaning pipe sa water closet para dili siya mo stack up bitaw kay sa kaning soil stack, di ba, kay makita dito sa plano nato na man jud toy VSDR which is the vent stack through roof. So makita po na ang imuhang VSDR dinhi imo nang subayan pinakababaw na siya kanang mura bitang putol nga pipe sa pinakababaw diha ipagawas ang kaning mga bad odor bitaw sa kaning imuhang water closet or sa imuhang CR. So as you can see, there na atay usa po type diri nga clean out. Same ra gyapon ni sila og buhat dito sa katong septic tank nga wherein diri gyapon ihabwa ang mga ugaw if na ay ma-stock up or pagkuha mo maglimpyo mo. And then diri sa pipe is mura ni siya nag-stock bitaw. Padoon ni siya dito sa pinakababaw. Makita niyo dito sa babaw na siya murag naliko bitaw diha ang kaning pipe nga murag feel ninyo nga unnecessary bitaw. So ang tawag niya is vent na siya. Akong nakuan diri, akong gisubay ang pipe is mura ni siya og kaning vent sa septic tank. And then also makita ninyo sa kaning piping niya naapod ni mga kani additional nga pipes nga gipangsumpay bitaw. Mo na atong gitawag nga branching. Diri guys, makita ninyo na ani duha ka manhole diri. Mao ni ang gitawag nato nga catch basin. Ang gamit sa catch basin is kana bitaw ugaw nga tubig sa inyong balay is iyan ning sawon diri. If dili ninyo ganan nga i-direct sa septic tank kay feel ninyo nga mapuno, pwede ra gyud ninyo nga isud diri sa inyong kuan or itap ang inyong mga pipes diri sa inyong catch basin. Onya, diri nga side is naapon kay usa diri ka type nga catch basin which is the exposed catch basin. So kani din makita ninyo nga kanang kita gyud ninyo bitaw sa isuot niya. And then other term pod ani exposed catch basin is kanal. Other pod gamit is kaning makakuan pod bitaw siya nga di aron dili magbaha bitaw ang inyong gawa sa inyong balay nya. Mo po nila kanindot sa exposed food kay kaning if baha gani lahos na siya suyop dili na siya needed nga mag-pipe ka bitaw. Ang ato ang mga drainage is dili ra siya sa kaning sa roof, sa ato ang drainage nga nasa land. Napud ta diri sa ato ang aircon. Sa kaning atong aircon like mapa-kuan pa ni siya mapa-split type or mapa-window type is lagi na siya kanang drainage pod. Kaning blue pipe nga nakita ninyo diri mao ni ang iyang drainage sa aircon. And then ilang gikon diri, ilang gibuhat is gi-direct nila diri sa ilahang tanong para ang tubig is di siya masayang niya. Di po siya makakos og baha. Pero however, napay mga times nga mupuno bitaw pud ang kaning sa butanganan sa mga tanom. So, you need nga kaning napog kay pipe pud or like buslot sa wall para dili siya mag-stack up. So, dili ka side nga CR sa mga babays, naatay mga daghang mga pipes diri nga like exposed jud kaayo no. Naatay diri mga traps diri or plumbing traps and then some like clean outs niya na po mga fittings din niya. Sa ako diri is akong i-focus ang kaning mga plumbing traps na to. So diri makita sa babaw, mao ni ang atong gitawag nga P-trap. Kaning usa is U-trap. So ang banani gamit ana nilang duha is trap bitaw na sila og kaning mga gases bitaw. So, ang sink sa ato ang water closet pod. Napay usap pod nga kaning common pod nga plumbing trap is atong gitawag nga S-trap. So common na S-trap sa kaning mga sinks nato. Ang nawa na sa S-trap nato is muana siya, laos na siya sa ang floor. And then sa kaning ang P-trap is common po na siya sa sink. Yung piping is kaning muana siya and then direct siya sa wall. Everyone, mao ni ang tong lavatory. And then makita niyo diri sa ilaw, diri sa sink nato or sa tong lavatory, naata diri P-trap. So P-trap mo lang gyapon akong giingon ganiha nga mo trap ang mga baho. Mo trap pud siya og tubig bitaw nga dili siya mo lahos bitaw og saka sa imong
hose. Dinhi pod nga side dire luyo sa kaning kuan kana is mo na tong gitawag nga floor drain. So diha mo kuan ang mga tubig sa kaning floor nato. Nakoy mga other times na kaning imo mag-clean out ganahan ka nga sa sudra sa CR kay kanang wala na kay space dito sa gawas. Well, pwede na jud kaayo siya nga diri sa sud si mo CR as long as exposed siya and then dili siya tago ug dili mo maglisod og kaning habwa pud sa mga sud niya.